हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आम गोटे शिक्षा तो नुह ये भी शिक्षा ये भी दीक्षार गोटे भिडटी आम आनी जहाँ आमर मुख्य मूल मूल लक्ष्य है मुख्य लक्ष्य है जो कला बजारी माने रहिले तांको उपरे गोटे भिडटी आम मानक अवगत कर गोटे भिडटी जहाँ आमर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस जहाँ आमको कही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो जहाँ मैंडेटरी लेवी ऑफ सर्विस चार्ज बाय रेस्टोरेंट वायलेंट कंज्यूमर लॉ या अर्थ कौटी ना कौटी कंज्यूमर लॉ को जो वायलेंट करे जहाँ CCPA बोले आम कहवा CCPA जहाँ आम देखा गले यहाँ कौन कह जाए देखा ना रेस्टोरेंट गुड़िक द्वारा बाध्यतामूलक सर्विस चार्ज बा सेवा शुल्क आदाय उपभोक्ता आईन उल्लंघन जहाँ कह जाए या अर्थ जेहेतु गोटे भाउलेंट कराऊँच रेस्टोरेंट मैंने भाउलेंट कर उपभोक्ता मान कंज्यूमर मानकर गोटे भाउलेंट कर गोटे नियम बाहर से माने चार्ज नौ तारी उपरे गवर्नमेंट ये गोटे हाईकोर्ट तार दिल्ली कोर्ट गोटे शुणाणी देछि गोटे शुणाणी देछि जे एठी 27टी रेस्टोरेंट एभलिया करथिले जे आमे जेहेतु 27टी रेस्टोरेंट ऊपर कंप्लेन थिला बोली जना पड़ला या अर्थ जदि आमे ऑल ओवर इंडिया देखिबा 27 लाख रेस्टोरेंट बा 27 लाख होटेल एभलिया आम मानक पई करूचंती अव्यवस्था करूचंती बा मन इच्छा तांकर चार्ज पकेकी नौचंती जोटा नबा कथा नुह जिंता आमे कहबा से जीएसटी बिल जीएसटी चार्ज गोटे पकई टैक्स पकई दउचंती 30% टैक्स आमे दबाक बाध्य जेहेतु आमे खाइथिबा नहले बिल किंतु मन इच्छा होची गोटे या अर्थ जे जणे लोक कोर्ट रे जाई पहुँचबो कोर्ट रे तार केस टी फाइल करियो तापर से न्याय पाइबो काहे जेहेतु आमर एठी फूड डिपार्टमेंट अछि गोटे फूड डिपार्टमेंट अछि एमाने कोन आकर काम कोन जदि एमाने टिके मझिरे मझिरे अटैक करते बा मझिरे मझिरे चढ़ऊ करते होटेल फोटेल गुड़ा चढ़ऊ करे रेस्टोरेंट मानक चढ़ऊ करते ताहले से माने कौन करते असाधु बेपार करते नाही बा असाधु बिल बा जो चार्ज करते नाही जे भी हो एठी आम ऑटोमेटिकली एडिशन सर्विस चार्ज बा डिक्लेयर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोली आपको कहवा जेहेतु स्वयं चालित भाव में सर्विस चार्ज जोड़ा असाधु बेपार कार्य बोली आम कहवा ये लिखाई जे ऑटोमेटिकली जो आम आड करवा गोटे सर्विस चार्ज करवा या आम कहवा जो स्वयं चालित निजे मन इच्छा ऑटोमेटिक बा स्वयं चालित भाव में सर्विस चार्ज जोड़ा असाधु बेपार कार्य बोली कहवा डिक्लेयर करबा असाधु बेपार कार्य बोली कहवा जहाँ आम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोली कहवा भाव में पोषण करागला बा ताकू आमे कहवा जेकोसी देखा आम कौटी ना कौटी जो एमाने करथिले एमानक गोटे पेनाल्टी पड़ी कौन पड़ी ना 50,000 टका गोटे पेनाल्टी पड़ी रेस्टोरेंट मानक डायरेक्ट कौन रिफंड सर्विस चार्ज एम करेंगे जहाँ मोडिफाए बिल सिस्टम बोली कहगला ये आम एमाने 50,000 टका जोरिमाना पड़ी जहाँ जोरिमाना रेस्टोरेंट माने कौन करे ना फेरस्त देबे जो रेस्टोरेंट माने फेरस्त देबे जहाँ भी हो गोटे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन अच्छी जहाँ को आम NCH बोली कहवा गोटे सपोर्टेड अच्छी आम NCH नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन आम आपको कहवा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो जेको जदि आमको बिल आधार रे यही कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइछि कारण कहीं ना ये जो सपोर्टेड इनवॉइस ये बिल आधार रे जे कौन आम जदि से किसी आमको बिल देबे जो रेस्टोरेंट माने से जोड़ी देथिबे जदि आम कौन कहवा ताले से आमको मारपिट करेंगे कारण से माने पाखे लोक पावर मैन पावर थी आम किसी न कहीकि आम कंज्यूमर लॉ बा कंज्यूमर कोर्ट रे गोटे आम फायर करदे फॉर्म टे फिलअप कर अप्लाई करदे पकईदे ताहले सी किछि दिन पर सी आधार रे हबो देखिबा गोटे 2 वर्ष तले गोटे संबलपुर गोटे केस थिला से संबलपुर केस रे जड़े लोक जाइकी गोटे 2 पेज तांकर जेरक्स कले से पचारे जेरक्स पेज केते ना जेरक्स पेज 2 टंका से 5 टंका देले ना 10 टंका देले से 10 टंका देला पर से 2 पेज जेरक्स कले किंतु से 10 टंका जो 2 पेज 4 टंका हवा था से कौन कला ना 5 टंका फेरला और टंका फेरला ना जेहेतु से बुधा लोकटी कहले जे टंकाटे कहीं आम फेरू ना टंकाटे जुक्तर भितर लगिला जुक्ति दर लगे भितर से कौन कले ना धक्काटे पकईदे से किसी कहले ना गोटे कंज्यूमर गोटे कोर्ट को जाइए गोटे केस टी फाइल कले जहाँ आम हेल्प लाइन रे से संबलपुर रे से जहाँ भी हो विदिन 2 डेज भितर से सल्व होला से केस टी सल्व होला से केस टी भितर से मैंने
ତାଙ୍କୁ 27,000 କେତେ ଟଙ୍କା ନା 15,000 କେତେ ଟଙ୍କା ସମଥିଙ୍ଗ ସେ ଦୋକାନୀ କି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ୟା ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଗୋକୁ ହଟ୍ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସରଳ ଲୋକକୁ, ଗୋଟେ ନିରୀହ ସରଳ ଲୋକ ବା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକର ଇଗୋକୁ ହଟ୍ କରେ, ସେହି ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ରେଭୁଲେସନ୍ ଆସେ। ରେଭୁଲେସନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ କରିବା, ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ହେବା। ଇଏ ଗୋଟା ପ୍ରକାର କଥା ଯେ କହୁଛୁ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଥା ବା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଥରିଟି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା CCPA ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ଏବେ ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତାର ୟାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରି ଦେଇପାରେ, ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଯାହା ବି ହେଉଛି ହଉ, ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଟା ଅଛି ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଲା, ଏଠି ସୋ ମୋଟୋ ହେଲା, ସୋ ମୋଟୋ ଭାବରେ କିଏ ତୁମକୁ ଟେକେନ୍ କରିବ ଦେବ। ଏଠି ଏଗେନ୍ 27ଟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଲୋକାଲିଟିରେ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ 27ଟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏଠି ଅନଫେୟାର ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ କେତେ 2 ଆମର 247 ଫର୍ ଦ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ମାନେ 19ରେ। ୟା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ 19ରେ ଗୋଟେ ଆମର 2019ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହା ସେକ୍ସନ୍ 247 ଆକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଆକ୍ଟକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବେ ଯେକୌଣସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଏ ଆକ୍ଟକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯାହାକୁ ମାଣ୍ଡାଟୋରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ। ତୁମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଆକ୍ଟକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଏଇ ଆକ୍ଟର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାନେଲିଟି ପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯାହାର ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଜଜମେଣ୍ଟ, ଯାହାର ଆକ୍ସନ୍ ବା ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେଉଁଠି, ହର୍ନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ, ୟାର ଦିଲ୍ଲୀର ହାଇକୋର୍ଟ ଏଠି ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ ନା 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଆମର CCPA ବା ଆମର CCPA ବା କନଜ୍ୟୁମର, ଯାହା ଏଠି କ'ଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଥରିଟି ର ଏଠି ଆସିଥିଲା, ଯେ ତାର ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଟାକୁ ଆମର ନିୟମ ଭିତରେ ସେମାନେ ରଖି ବା ତାଙ୍କୁ ପେନାଲ୍ଟି ଦେଲେ। ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ସମୟ ବନାଉନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ସାରିଦେବା। କେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ବା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଆମର ଅନଫେୟାର ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏମାନେ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନଫେୟାର ଭାବରେ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଲା କ'ଣ ନା, ଏଇଟା 4 ଜୁଲାଇ 2022 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ଏଇଠି ସବୁ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଏଠି କ୍ୟାଫ୍ ବ୍ଲୁ ବୋଟଲ୍ସ ପାଟନାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଟନାର ଗୋଟେ କେସ୍ଟି ଥିଲା। ଦେନ୍ ହେଲା ଚାଇନା ଗେଟ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ବୋରାବୋର ମୁମ୍ବାଇ, ଏଇଟା ମୁମ୍ବାଇର ହେଲା। ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅସାଧୁ ଆକାରରେ ଏମାନେ ପଇସାକୁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ। ଏମିତି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବା କିଛି କିଛି ଦେଖିଥିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଲ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେ GST ଗୋଟେ GST ବିଲ୍ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆରେ GST ବିଲ୍ କାହିଁ ତୁମେ ଦେବ, ଆମେ ତ ଖାଇଲୁ, GST ବିଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବ? ନା ଯେହେତୁ ତୁମେ ବଡ଼ ହୋଟେଲରୁ ଆସିଛ GST ବିଲ୍ ଦେବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହୁତ ପଇସା ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଛୋଟକାଟିଆ ହୋଟେଲ ମାନେ ରହିଲେ, ଏମାନେ ବି ଆମକୁ ବଡ଼ ଦରାତ୍ମା କରୁଛନ୍ତି। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଯଦି ଫୁଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼ଉ ହୁଅନ୍ତା, ଯେମିତି ଆମର ପୋଲିସ ଯେମିତି ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ କରୁଛି, ୟା ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆମର 10% ଲୋକ ଯଦି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ 90% ଲୋକ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଅନ୍ତା। ବା ଯେଉଁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାର ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ସସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦୂରୀକରଣ ହୁଅନ୍ତା। ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରେଭୁଲେସନ୍ ଆସନ୍ତା, ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଆସନ୍ତା। ଯାହା ବି ହେଉଛି ହଉ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏତିକି କରିକି ରଖୁଛି, ରହିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ୱାଚ୍ କରିଥିବାରୁ ବା ୱାଚ୍ କରୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଲାଇକ୍ଟେ ମାରନ୍ତୁ, ସେୟାର ଟିକେ ମାରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ କଥା ଆସିବ ବା ଚିଠି ଆସିବ, ଆମମାନେ ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଣାମ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।